moment. Father, deliver me in the name of Jesus. Deliver my weakness. Deliver any spirit. We stand up in my life. Deliver me in the name of Jesus. Son of David, deliver me in the name of Jesus. Lord, I call him at this moment. Deliver me, Son of David. Deliver me, Father, in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, King of Kings, in the name of Jesus. Thank you, marvelous Lord, in the name of Jesus. And this moment you go pray to refuse failure to your life. Anyone should read the paper on this church, you go pray. God release the paper wherever it is in the name of Jesus. Tutenda kuombea esheki yote yanze kuanguka. Tutaomba kila mtu anatafuta papie inchi Mungu ampatie mjina la Yesu Kristo. Let us pray in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, I pray for all members in the name of Jesus. Everyone should need paper on this church. Lord, release the permanent residence for which everyone in the name of Jesus. Father, I call you at this moment. Help the family should need residence permanent in the name of Jesus. Father, I call you at this moment. Help everyone in the name of Jesus. We need permanent residence in the name of Jesus. I refuse the spirit of failure, of disappointment. Lord, help which everyone in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, deliver the residence permanent for which everyone on this church. Lord, help us in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, help everyone. She needs residence permanent. Father, help which everyone in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Son of David, deliver your children. He needs the paper at this moment. In the name of Jesus. Wherever the paper is, Lord, deliver in the name of Jesus. Wherever someone, Lord, you should take the name for the people of this church. Lord, release this paper in the name of Jesus. Release the residence permanent for which everyone, Lord, help everyone in the name of Jesus. Lord, I call you at this moment. Father, help us at this moment. There is one you can help us at this moment. Father, I call you at this moment. Help us, Son of David. I call your name at this moment. Release in the name of Jesus. Lord, I call you at this moment. Help us, Son of David. Help us, King of Kings. There is no like you at this moment. Help us, Father, in the name of Jesus. Oh, King of Kings. There is no like you at this moment. Release the paper for which everyone in the church. Lord, release in the name of Jesus. Wherever someone puts the paper, Lord, help us. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, release the paper for which everyone on this church in the name of Jesus. I refuse failure. I refuse disappointment. Father, help us. Son of David, I call you at this moment. Help us, King of Kings. Help us, Father, in the name of Jesus. Release which everyone. Release which everyone. Lord, I call you at this moment. The paper for which everyone is. Lord, release in the name of Jesus. I call them at this moment. Deliver which everyone. Father, I call you at this moment. The paper for which everyone. Release in the name of Jesus. Father, help us. Son of David. There is no anyone. Can I go at this moment? Help us which everyone, Lord. There is no anyone who can help us. Father, I call you at this moment. Help us, Son of David. Help us, King of Kings. I call your name at this moment. Help us, Son of David. Deliver us in the name of Jesus. Deliver us in the name of Jesus. Oh, King of Kings. I call your name at this moment. Deliver us in the name of Jesus. Lord, help us. Son of David. Release the paper for which everyone residence permanent on this church. I refuse failure in the name of Jesus. Lord, I stand up in the battle. Deliver your children. Deliver your children in the name of Jesus. Wherever the paper is, Lord, deliver which everyone. Lord, help us, Son of David. Come down to deliver which everyone on this church. She need the paper in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, deliver us in the name of Jesus. Son of David, I call you at this moment. Help us, Father. Help us, King of Kings. Help us, Father. In the name of Jesus. Deliver which everyone
He needs the paper in this moment, in this church, in the name of Jesus. Thank you, marvelous Lord. Thank you, King of Kings. Thank you, marvelous Lord. You deserve at this moment in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Amen. You can go stand up to pray, to break a familiar spirit. Amen. You go refuse familiar spirit. Wherever you do, wherever you touch, at Father, I refuse this familiar spirit. It torments me every time. I refuse in the name of Jesus. Tutenda kuomba, tutakatala mampepo ya bizazi kutufuata ndani ya maisha yetu. Mubyote, mumadomeni yote tunafanya. Mampepo ya bizazi na tufunga, tutenda kuikatala. Tutasimama na kuomba mchina la Yesu Kristo, tutaikatala, tutaomba. Let us pray in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, I refuse premature, I refuse familiar spirits in my life. Come out in the name of Jesus. Come out, devil, wherever you are, familiar spirits. Come out in the name of Jesus. Wherever you are, in my family. Come out in the name of Jesus. Lord, deliver me in the name of Jesus. Deliver me in the name of Jesus. Father, I call you to deliver me in the name of Jesus. Deliver me in the name of Jesus. Father, deliver me in the name of Jesus.
your name at this moment. Thank you, Father. Thank you, King of Kings. Thank you for your deliverance. Thank you, marvelous Lord. Thank you, King of Kings. Thank you, King of Kings. In the name of Jesus. Thank you, marvelous Lord. Thank you, King of Kings. Thank you, Father. Thank you, King of Kings. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, marvelous Lord. In Jesus' name. Amen. And this moment, you can call fire to go in the kingdom of Satan, to take it belong to you in the name of Jesus. Wherever Satan took your life, you took your career or ignorance, you go in the kingdom of Satan and to take it belong to you. Tutenda mo kambi ya shetani kwenda kubeba baraka yetu shetani alibeba, kukosa kujua tutenda kuibeba, tutaomba mchina la Yesu Kristo. Let us pray in the name of Jesus. Let us pray. Father, in the name of Jesus, I enter in the kingdom of Satan to take it belong to me in the name of Jesus. Lord, I take it belong to me in the name of Jesus. Lord, help us, Son of David. Help us, King of Kings. I enter the kingdom of Satan to take it belong to me in the name of Jesus. Lord, help me in the name of Jesus. Help me, Son of David. I start taking belong to me in the name of Jesus. My career, my promotion. Lord, help me in the name of Jesus. Lord, help us in the name of Jesus. Lord, help us, King of Kings. I take it belong to me in the name of Jesus. I take it belong to me in the name of Jesus. Lord, help us and fire in the kingdom of Satan. Fire in the kingdom of Satan. I command to take my blessing. I take my blessing in the kingdom of Satan. Take my success. Take my success right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tumwambie Mungu atubariki mabaraka yetu. Tutaomba mchina la Yesu Kristo. Tutaomba. Lord, I'm coming before you. Bless my family. Bless the church in the name of Jesus. Bless each and everyone in the name of Jesus. Lord, I know you have blessed everyone in the name of Jesus. I need everyone. She needs the paper in the name of Jesus. I need God to open
your remembrance, Lord, to bless your children in the name of Jesus. Everyone she needs the blessing in the name of Jesus. Lord, you know the act for which everyone bless in the name of Jesus. Everyone, Lord, need marriage, need deliverance, need job, need the children, need everything. Lord, deliver everyone in the name of Jesus. Help reach everyone, Lord. It's you, Lord, you know the art for many, for everyone, Lord. Touch the art for everyone in the name of Jesus. To bless in the name of Jesus. Don't leave us, Father. Don't leave us. Bless reach everyone in the name of Jesus. Lord, I call you at this moment to bless us in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you for the blessing. Thank you for everything you do. King of King, I call you. Help us, Father. There is no anyone who can help us. Bless reach everyone in the name of Jesus. Lord, I call him at this moment. Bless reach everyone on this moment in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, marvelous Lord. Thank you for this opportunity. Thank you for your love in the name of Jesus. Thank you for this moment, Lord. You give us again to come to your presence in the name of Jesus. Thank you, King of Kings. Thank you, marvelous Lord. Thank you, Papa. Thank you for everything you do. In the name of Jesus, I worship you and glorify you. Thank you, marvelous Lord, for your presence in the name of Jesus, for your love in the name of Jesus, for everything you do. The life for which everyone in the name of Jesus. Thank you, Papa. Thank you, King of Kings. Thank you, marvelous Lord. You deserve at this moment to worship you, to glorify you. Thank you, marvelous Lord, in the name of Jesus. Thank you, Papa. Thank you, marvelous Lord, in the name of Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. You can say just thank you, Father, for my blessing. Thank you, Father, for this moment you bless me in the name of Jesus and my family. Thank you, Father, because this battle myself I can't. Is you win this battle in the name of Jesus. Amen. Victory belongs to me. Tutenda kuomba tumuoneshe Baba asante kwa vita na kupigania, kwa baraka na kupatia. Hii vita hatutaweza si peke yetu, kwa victoria na kupatia. Tutenda kuomba. Tutamuonesha asante Baba. Thank you, Father. Thank you, King of Kings. Thank you for this opportunity to give us and this favor on this morning in the name of Jesus. Thank you, marvelous Lord. You deserve, Father. There is no like you at this moment. Thank you, King of Kings. I worship you, I glorify you. Thank you, marvelous Lord. You deserve at this moment in the name of Jesus. Thank you, Papa. Thank you, King of Kings, in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. I greet you again in the name of Jesus. Amen. God is good. God is good. Amen. God is good. Amen. 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 It's time now for testimony. Amen. So you have testimony, must pass in the front to share your testimony. Ni wakati ya ushuhuda. Kama uko na ushuhuda wako upite mbele utupatie ushuhuda yako. Amen. Amen. There is no testimony. Amen. This time now, Esther she can give us the song. Amen. Esther is time now to sing for the Lord. Amen. Everyone, so Esther come to give us the song. You can stand up to worship for the Lord and Amen. Cause
Yeah.
Let us pray in the name of Jesus to glorify your goodness of the Lord in the name of Jesus. Let us pray. Thank you, Father. Thank you for this moment in the name of Jesus. Thank you, Lord.
marvelous Lord. Thank you, King of Kingdom. Thank you, marvelous Lord. There is no one like you at this moment. Thank you, Father. Thank you, marvelous Lord. There is no one at this moment. I worship you and glorify you. Thank you, marvelous Lord. There is no one at this moment. Thank you, Father. Worship, you can enter in the deep of worship, you can listen the words of the Lord. Kwa hiyo wakati ya kuabudu utaenda kuingia kuabudu Mungu wako. Dieu est ici. Mungu anasema hivi. Sa présence est là. The presence of the Lord is here. Presence ya Mungu iko hapa. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Asema njoo pale watumishi ya Mungu walisema njoo ya ukubwa wa Mungu. Concentre-toi. Ujipeleke. So you sing, people enter the deep of prayer. Tutenda kuingia maabudu ya ajabu. Laisse que l'Esprit de Dieu te révèle encore des choses. Leave the Holy Spirit, He can reveal to you. Tuache roho ya Mungu itufungue, ituoneshe mambo makubwa. Laisse que le Saint-Esprit te donne la force. Roho ya Bwana itupatie nguvu. The Holy Spirit give us power. And this moment I pray. I see the hands of the Lord touch someone. Wakati ninaomba ninaona mkono ya Mungu inagusa mmoja hapa. Ninaona mkono ya Mungu inagusa mtu mmoja hapa. Parmi nous. Il agit maintenant à travers sa
Mettez une présence dans la maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. God bless you. Mimi nashukuru Mungu kwa vile Mungu anatupatia usubuhi wa bien. I glorify God because he gave me this morning. Je pense qu'il faut donner gratuitement la parole de Dieu. You pass in the way of the Lord. Tutapita mu maandiko takatifu. Parce qu'il est déjà 11h41. Amen. Amen. Mimi nashukuru Mungu juu ya presence yako. Mimi nashukuru Mungu juu ya mtumishi Pastor Jean-Claude. Sasa fashi yeko Mungu amkumbuke. Amen. Amen. Nous en position à Dieu. Tuangalie juu ya kusikia neno ya Mungu. Lili, tosha unawaza nini? Tosha. Lili, kama unaweka hivi na shie tutatia hivi. Tutatia na shie hivi. Sasa mtu wote atatia hivi. Sasa shikote tunachoka. Sasa ile tuko nayo. Sasa ile furaha tuko nayo tukavule kwa watu wengine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Unipatie akili yako. Fanye nguvu shi tunakuwa daktari tuanze kuya hapa. Amen. Amen. Juu tuishe bila wakati. Sasa tunaanza kuya daktari tutaanza kufanya daktari tunasha 13 14 tufanye nguvu tuanze kuya bila wakati. Amen. So wakati ya moderation inaanza tuko wawili watatu tunaanza pia. Sasa kana kuta neno ya Mungu shapisha kesho atakuja hapa. Amen. Amen. Mimi nakuwa na chapitre moja mimi natafuta kumpatia chapitre 15. Luke chapter Luke verse 15. Chapitre 15. 15 Luke 15. Luke 15. Okay. Baba za bikwa koma. Wale wanaandika bajike Luke chapitre 15. Luke 15. Ezali solo oyo batepele bayebia. Asema ni maneno watu wote wanajua. Pesa kama kanisi na yo oyo ka qu'est-ce que Dieu veut te dire au travers ce chapitre. Asema ushikie vile Mungu anatafuta kutuambia. Ezali solo ya mwana moko oyo aselaki bosomi bya liberté akendaki na nzela. Asema ilikuwa mtoto mmoja alilomba juu ya uhuru akendaki na alienda nayo. Kombo babeka na titre yango fils prodigue. Asema banasema ni mtoto mpotevu. Fils prodigue. Ni mtoto mpotevu. Mais ce n'est
pas aussi notre thème. Asema aina kichwa chetu cha leo. Dans ce pays-là, passer la biso lecture en français. Mimi napenda watu somee mu français. Parce que pas tenter la vérité. Asa Où est la table? ba anglais abana ba mingi. Verset 11. Luke chapter 15 to 11. Qui n'a 18e verset. Le reste, on va continuer. 11 to 18. 15. But Tina 20. 20. You start in 11 to 20. Luka 15, chapter 15. Tutasoma kitabu cha Luka 15, 11 à 20. Il dit encore, un homme avait des fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipait son bien en vivant dans les débauches. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il employa dans ce champ garder les pousses. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient des poissons, mais personne ne lui a donné. Étant rentré à lui-même et s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je me suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez. Et mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Amen. Amen. Donc, comme déjà la 23, c'est encore une histoire. Moi, je pense que la ligne a développé par rapport dans le message de la mission. Tunasoma mpaka jusqu'à 23, chapitre 23, tunatafuta kudevelope message yetu. Alors, le thème de notre message, étant rentré en lui-même. Kichwa chetu cha maneno ni kurudia kwa wewe peke yako. Étant rentré en lui-même. Ni kurudia kwa wewe peke yako. Omizongisa na kati na ye moko. Kurudia kwa wewe peke yako. Nalingi mutu nyonso tu akoka kokomprendre ke ekomi na ntango oyo mutu amizongisa na ye moko. Sasa mimi natafuta kila mtu wote asikie juu ya kulidurisha kwa wewe peke yako. Na histoire eza na papa moko azali na bana mibale. Asema kwa hii neno kulikuwa baba mmoja alikuwa na watoto wawili. Mwana moko yaleki asengi papa apesa ye biloko na ye nyonso. Asema mtoto mmoja ule alikuwa mdogo alilomba baba ampatie vitu yake vyote. Papa aboyi te azwi bozwi na ye apesi mwana par na ye apesi pe mwana mosusu par na ye. Papa akukatale alibeba ile ilikuwa mahitaji akapatia watoto wote wawili kila mtu yake. Bibelobi mwana wana azwi oyo ya ye abimi na wake na mwana mboka.
mtoto mwingine alibeba yake akenda mwinchi fulani. Eza histoire toka na ngoko msulobi pe tokobetela ko bana na biso. Asema ni mafundisho hii tutafundisha hata watoto yetu. Na kati ya histoire mateza kuna makasi. Asema njuu ya hii maneno maandiko iko mule ya kufundisha. Alors tangu mwana wana kei hata pale ule mtoto alienda akeko bebisa bozwi na nyonso. Alienda kuharibu baraka yake yote. Bible déterminer bien que abebisi yango na débauche. Asari alabisha yote na mbaya. Parce mboko akendaki nzale koti. Asa fasha aliendaka kuile nchi kuna kuya njala. Haikuza makanisa kepa ya mtu moko munene ya mboka wana. Asa akakuya kuwaza akaenda kuile nchi kwa mtu mwa alikuwa mtu wa pesa sana mtajiri. Mtu wana munene c'est-à-dire quand on dit mtu munene c'est-à-dire mtu mbongo, mtu bafer, mtu ya bien. Asaka tunasema mtu mkubwa ni mtu leko mtajiri wa vitu mbalimbali. Mtu wana zuiye amemie ti esika ya boko la babibole na ya bebando sala. Asema ule mtu wa mtajiri akakamata akambeba somo taanza kutumika. Mwana oyo azalaki na ndaku ya bien akomi koboko la bibwele epe akomi kolinga alia meme biloko oyo bibwele balia. Asema wabo kulikuwa kuzuri sana. Kwasi alienda kutafuta kazi kule akaanza kula vitu vya wanyama na yeye. Mais pendant que abandi kovanda na bangulu na babiloko wana na biloko na bango makanisi yeli abibi après tout naza pe mwana. Asema pale akaanza kula vitu vya bangulube akawaza. Asema akili nakuya na mimi kumtoto ya mtu. Naza pe na papa na nga. Asana mie niko na baba yangu. Na ndako ya papa na nga basali pe bazebeli. Asema nyumba ya baba yangu bafanya kazi ni bamingi. Na yeko koma mosali ya mutu oyo. Asema mimi nakuya mtoto wa kazi ya huyu baba. Vomie na zonga na ndako ya papa na nga. Asasa iku wakati nilurie mnyumba ya baba yangu. Na koma mosali ya papa na nga. Asema nikuye mfanya kazi ya baba yangu. Na yangu. basali na yo bazali ensemble. Asema na wafanya kazi ya baba yangu tukuje pamoja. Tangu akanisi bongo. Asema vile aliwaza vile. Ayesi koye pa ya papa. Akaluri mbele ya baba yake. Tangu azozonge pa ya papa. Akaluria kwa baba mzazi. Na musika Bible lobi papa amoni ye. Asema na mbali baba yake alimona. Papa ye mbango esika mwana na ye azali. Papa alikuya na mbio yote. Ayambi mwana na ye. Kupokelea mtoto yake. Mwana na ye alobi na ye boye. Mtoto yake anasema hivi. Papa. Baba. Na sali mabe na likolo. Asema baba mimi nafanya zambi mbele ya Mungu. J'ai péché contre le ciel. Asema mimi nafanya zambi kule mbingu. Et j'ai péché contre toi. Asema mimi nafanya zambi kupitia wewe. Ya mwana papa na ye. Njoo pale mimi nakuya baba. Ozwanga ta lokola mwana musala na yo. Asema ulibebe kama mtoto Ata yako. lisusu lokola mwana te. Usilibebe kama mtoto yako. Mais yoka réponse ya papa. Asa shikia baba bila risiki. Elo esepeli singa na Bible. Asile nifurahisha Malgré mwana wana lobi. Asema kupitia Mais mtoto l'attention ya papa ezalaki na maloba ya mwana wana te. baba ashikufuate bile mtoto. Ordonne mbala moko. Akasema baba. Boya na bilamba kitoko. Asema mkuwe na mavazi mzuri. C'est parce que papa mona kite mwana oyo nenga kindaki eza nenga zongi. Asa papa aliona pale mtoto Bilamba oyo alacheza dini ya mwana na ngati. Asema hivi mangwana vala aina. Eloko liboso papa bibola tisa e bilamba. Asema mumufike mavazi mzuri. Alléluia. Amen. Eloko mibala lobi aleboya na wolo boche na loboko. Asema mkuye mumutie. Aleboya na sapatu bola tisa ye. Asema mumufike bilato. Amen. Mwana ye na supposition na proposition kazala mwana musala. Asema mtoto alikuya na mafikiri yake akuye mtoto wa kazi wa baba yake. Mwana kanisa ki papa koyo bana bite yo kozala mwana musala te. Pona ni makanisa bongo. Asema pastor aliwaza asema atasema njoo ya nini utakuwa na ile akili njoo kuye mtoto wa kazi. Mais makanisa na papa moni yango te. Asa papa shikone ile Akanisi ndenya revêtir encore son fils avec sa gloire. Asema akaona vile akabea mtoto yake na utukufu tena. Est-ce que vous trouvez là? Amen. So qui tient encore plus loin. Asa tena kama unaingia ndani. Omona kende kona yazala kiteta papa yamba. Asa ndugu yake akukuye pale bale baba Mais alimkuja. miziki ozaye kobeta na ndako. Asema
kuimba ndani ya na badanso babande kobina Asa wakati wanaanza kucheza mpona feti ya mwana wana zonga juu ya ule mtoto aliluria. Alléluia. Amen. Asema Mungu ni wajabu. Nzamba prepara muziki mpona yo tikala uyeba. Asema Mungu alitayarisha nani muziki juu yako wa ujue. Badanso banji babina alikolo mpona yo yebi. Asema malaika vile wanachezaka juu ya shie atujuwake. Alléluia. Amen. Rien que mpona mwana wana muziki betama. Asema juu ya ule mtoto balicheza nguvu sana. Bible lobi muziki betama. Asema baliimba, badanse binama. Balicheza nguvu sana. Mais qu'est-ce qui se passe? Asa nini ilipitia? Tango ndeko na yeye. Asa pale ndugu yake anakuja. Muziki wana zuri kizani. Asa pale ndugu yake anasema hii be na imba ni banani. Asa si ndugu yako. Akendaki. Asola aliendaka. Azongi. Ananuria. Papa zosa ele fete. Baba namfashia feti. Asa ni mtu mimi nekala. Honore papa. Mlonore. Na sali makambo nyonso ya bien. Asa mimi nafanya mambo ya mzuri. Papa atikala osela nga fete te. Papa shinifashia yake Ka feti. oya kele ko bebisa. Asa waenda kwa labisha. Ndake ko sa ele fete. Asa wale njoo anakuwa kumfashia. Papa lobi Papa anasema tiko lo babungu. asa hapana kusema. Tiko kanisa bongo. Hapana kuwaza Ande vile. kona hiyo. Ni ndugu Siko yako. yebi esengo na zana ngo. Asa kama unashikia Parce fulani que juu. mokufi. Asepi. Asema la kwa mwenye kufa anafufuka. Asa tunashikia. Pour son père, Asa juu ya cet baba. enfant-là était déjà mort. Asa juu ya baba. Mais ce qui fait réjouir le père, c'est la résurrection de son enfant. Asema ile ilifanya ilamusho le mtoto. Alina lobela mutu moko. Asa mimi natafuta Nous devons aussi comprendre certaines circonstances dans makambo nyonso tu ndenge elekaka. Asa mimi natafuta kusemea mtu mmoja maproblemu yetu ile inapita kama maisha yetu. Mutu musu akomona yo ndenge azomona yo. Asa mtu atatoka. Akoloba ndenge azoloba mpona yo. Atasema Mais ndenge azomona yo, eza ndenge nzambe aomona hata yo. vile Mungu anaona. Alléluia. Ndenge azoloba mpona yo. Asa vile nasema. Tika ya loba. Asacha. Ndenge azokanisa. Tika ya kanisa. Mais ce qui importe, c'est ce que Dieu pense pour nous. Ile Mungu anawaza juu yako. Amen. Amen. Ce qui importe, Asile kwa c'est ce ajabu. que Dieu pense pour toi. Ile Mungu anawaza juu yako. Ndala vandi awa. Mimi nikala hapa. Papa lobi. Hapana, hapana. Ce qui importe pour moi, c'est la résurrection. Asile baba anasema ile kwa ajabu. Ce qui importe pour moi, Ile kwa ajabu kwangu. il était perdu Alikosa et kupotea. je l'ai retrouvé vivant. Mimi nampata anakuya mzima. C'est ça l'histoire. Sasa njoo histoire yetu. Est-ce que nous la Amen. on a expliqué le Mimi natafuta nikuexplique mambo moja. tango mwana oyo Juu ya huyu mtoto huyu azwani décision alibeba decision ya obima ya kutoka, ezali na influence ya papa haikukuye juu ya baba, ni influence ya mama haikukuye juu ya mama, ni na influence ya son frère. haina juu ya mloko yake. C'était sa propre décision. Asilikuya ni mipango yake alipanga. Et c'était na propre influence na yeye. Asema kwa decision yake, kwa mipango yake alipanga. Amen. Asema unawaza na ni manziko inakubeba tena na mkiro. Unawaza mkari unaacha kunyumba. Amen. Hapana. Amen. Na influence na ye moko. Na kuwaza kwake. Na décision na ye moko. Na kuwaza kwake. Ndalo baki abima. Alisema ende. Omoni nzambo to sambe. Asa unaona Mungu tunaombaka. Landanga bien. Unisikilize. Atikela biso babena le livre. Asema anatuachiaka wakati.
Asema Mungu anatuachiaka njia shibenye tuchakule. Asema njia iko mbili. Asema wewe peke yako uchakule. Njia moya iko munene sana. Asana vitu vya kuachana chana. Njia ingine iko kidogo. Asema na mateso yote. Les problèmes. Njia munene. Na furaha. Asema na kuendelea iko ya mbaya. Njia ya na mateso. Asema inakuwa kunyanyua. Inakuwa kunyanyua. Inakuwa utukufu. Aso chakule. Asema wewe peke yako. Et lorsque moi na wana poni, Asa pale le mtoto alikuwa. papa taliye. Baba akamwangalia. Kende. Wende. Ezanzela yofu. Njoo na chakula. Etango akei. Asa wakati alienda. Bible lobi. Maandiko Asilisi nyonso ya zalaki na. Asa akamaliza yote alikuwa nayo. Nyonso azalaki na ngwesi. Asa yote akamaliza. Je veux dire à quelqu'un Sina ceci. tafuta kusema kwa mtu mmoja. Tango zepa ya papa. Asa pale uko kwa baba. C'est-à-dire lorsque tu es dans la présence de Dieu. Asema pale uko utukufu ya baba. Lorsque ta vie est dirigée par Dieu. Asema pale maisha yako inaenda. Lorsqu'on t'appelle fils de Dieu, fille de Dieu, servante de Dieu, serviteur. Asa pale wanakuita mtoto wa Mungu, mtumishi. C'est-à-dire Dieu te capacite na oyo koza na ba possession ya ba biloko ebele. Asema Mungu anakuya kapasite ya kufanya vitu vikubwa. Est-ce que mutu mwa zo la kama bien? Mtu mwana ananifuata. Nzambe adotaka mutu na ba capacité ebele. Mungu anafanyaka mtu na vitu vya mingi sana. Omono zaki na mwa mbongo, Asa uliona ulikuwa na makuta. omono zaki na mwa badona yo, Ulikuwa na mabintu yako mazawadi ozaye koyemba biye, Unaanza kuimba mzuri. ozaye kosambela biye, Unaanza kuomba mzuri. ozaye koteya biye, Unaanza kuongoza mzuri. ozaye kolata biye, Unaanza kuvala mzuri. parce que oza na ndaku ya papa. Asa njuku mnyumba ya wazazi. Est-ce que mutu mwa zo la kama? Amen. Na maboko na nkolo protection ezali. Na mikono ya Mungu utukufu iko. Mais tel eloko diable alukaka epa bana na Nzambe. Asema angalia maneno ile. La première des choses le diable alukaka c'est de te séparer avec ton Dieu. Amen. Asema Satan apendaka njoo kutoshe pa presence ya Mungu. Et lorsqu'il te sépare de la présence de Dieu, Bana na kutosha pa presence ya Mungu. l'objectif est de détruire tout ce que tu as eu comme possession lorsque tu étais dans la main de Dieu. Asema wakati Satan akutosha pale juu akuharibu vyote bila kuya navyo ndani ya mikono ya C'est Mungu. ainsi que nous écriture et zoya ko s'accomplir na tangu mutu akabwana na Nzambe, les voleurs ne viennent que pour dérober et détruire. Asema unaona njoo maandiko yanatuambia Satan anakuyaka njuu ya kuharibu, kuiba, kuharibu. Et pas na Nzambe santé zalaki bien lorsque bazo kabolo na Nzambe c'est pour détruire. Il commence d'abord à détruire ta santé. Asa pale wanakutosha ndani ya Yesu. Satan anziaka hapo njuu ya afya yetu, haribu. Il commence à détruire badomo yo zalaki nango. Akaanza kuharibu zawadi mbalimbali ulikuwa nayo ya Mungu. Omono za osambela mingi okoma mutu abolengo okasu kosambela. Unaanza kuomba sana unakuya mtu mvivu aombaki tena. Oza koyembela Nzambe vraiment pona yo bayeba yo kola na église oyembela ka Nzambe. Metango kakwanika na kono koyembela. Asa bantu bote walijua ulikuwa mtoto wa kanisa, unaimbia Mungu wakati shetani anakutosha. Ozalaki mutu semaine nyonso kozalaka mosusu na mosala me dimanche okozanga te na église. Metango komi mosika na Nzambe même dimanche komi noki. Unaona ulikuwa mbali na Yesu. Kila wakati ulikuwa ndani ya hekalu. Hata unatumika yeye, asema siku ya Mungu mitenda. Okomotanga na misa nasambelaki dimanche passé, nasambelaki dimanche wana dimanche ata na vandi na problème. Asa mimi naanza kubalula, miliomba hii juma na hii juma hata mishiombe hakuna kitu. Alléluia. Amen. Tangu mutu azokoma musika na Nzambe, Paulo nakuya mbali na Mungu. Satana akodepouiller
prier yo na biloko nyonso yo zwake pa na Nzambe. Satan atabeba bintu byote vile ulibeba ndani ya Yesu. Obona même libala ta muso komaka na problème. Asa utaona hata mariage inakuwa na problem. Même na ndako omona bana bakomi ba récalcitrant. Asa unaona hata ndani ya nyumba watoto wasikie. Parce que muto akomi musika na Nzambe. Asa njoo nakuya mbali na Yesu. Bamasumu musu tosalaka. Asa nzambi ingine tunafanyia. Eza parce que tokoma musika na Nzambe. Asa njoo tunakuya mbali na Mungu. Mais tango ozalaki pembeni ya Nzambe, Asa wakati ulikuwa karibu na Mungu, ozalaki kobanga meme masumu okoma osala lelo. asa unaanza kuogopa dhambi yote hata ile unafanya sasa. Asa mitalomba tu buluma. Mitalomba tu buluma. Amen. Ce que Dieu attend de nous, Mungu anachunga ce juu n'est ya pas sisi. seulement de demander pardon. Asitafute tu juu ya kulomba Mais ce huduma. que Dieu attend de nous, Asa Mungu c'est anatafuta juu de ya nous se convertir. asema Mungu anapenda tujipeleke kwake. Ce que Dieu attend de nous, Mungu anatafuta c'est kwetu. la vie de la perfection. Asema maisha ya utakaso. Et on a besoin de cela muke. Basa njoo pale njia Ya ya pasi. ya Mais la mateso suka. na kumwisho. Asema kuroni utukufu itakuya. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie ya mwana mwana. Asangaria maisha ya mtoto. Tango se séparer na papa. Asa pale alitoka ndani ya baba zazi. Il a perdu tout. Alipotesha vyote. Qui peut accepter ça? Nani atechika? Est-ce que na bomo ya mwana mwa yeba itene na zote na kiko bebisa? Asa pale mtoto alienda, eske alijua sana itakwaribu? Est-ce que bana kozwa biloko na kwa kendo bebisa? Asa pale anaanza kubeba bintu, alisema njoo karibu. Non, je ne pense pas. Hapana. Alléluia. Amen. Mais tango akei, Asa wakati alienda, nyonso to ebungi. asa yote kapotea. Yango tozwa kama yele ndenge tozala na kati na sena moyo. Asema tubebe akili njuu ya hivi tuko chini ya dunia. Mutokosa yote. Mtu ashikudanganya. Nzambo yo ndimela. Mungu wewe ulichikia. C'est un Dieu fidèle. Ni Mungu anakuwa ajabu. Nzambo yo ndimela. Mungu ulichikia Akwabandone yote. hata kuacha hata mara moja. Nzambo yo ndimela. Mungu ulichikia Ayebi ba problème na yo koleka yo. anajua mahitaji ile uko nayo kushindia wewe peke yako. Oyo yozo vivre lelo. Hii maisha unapita amo leo. Nzamba sa jula yango solution déjà bandaka la yango yozo bana vivre. Asema Mungu alitupatiaka deja solution yake ndio pale tunaivivre. Donc ce que tu vis aujourd'hui, Leo tunaishi c'est ce que Dieu déjà sa joie yango solution na yango mais yozo bana ndeko vivre yango pour que na solution. Amen. Asema Mungu alitupatiaka solution zamani ndio pale shi tunaivivre twende ku solution. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te conseille. Mimi nakupatia conseil. Ezala ba camarade. Bakuye barafiki. Ezala bisika nyonso yo kozala. Ikuye fashi yote. Muto influencer yo to kene musika na Nzambe abenga yo. Asema mtu ashikwambie ushende mbali kule Mungu. Muto influencer yo te ki osala makambo Nzambe abenga yo alobela yo te. Asema mtu ashikwambie usifanye vibaya vile Mungu ashikukwambie. Alléluia. Amen. Est-ce que je dis à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. La vie de débauche. C'est une vie où le Satan a le cas comme j'ai péni na kati. Maisha mbaya shetani anapendaka kuweka watoto ya Mungu. Oyo zana ngo, Ile uko nayo otuta tolo na ngo. kujipika pakilari te. Hapana. Parce que mtu azola nanga. Mbona nishikia? Omoni mama oyo zana ye. Asa unaona wewe mama uko nayo. Ezala mama mususu aboleka mama oyo. Asema kuna ule atapitia mama yako ule uko nayo. Omoni papa ozana ye. Unaona baba uko nayo. Yana mtu mususu aboleka papa aboleka papa oyo zana. Hakuna mtu atashindia ule baba uko nayo. Ata papa za mukusi. Hata baba ni Ata mama za mukusi. hata mama ni Ata za mulai lokola hata teta eko mwe. mrefu. Ata za mabe. Hata eko mubaya Ina mama. yebisa yo bo. Zala fier na ye. Asa ukwe fieri na mama yako. Amen. Alléluia. Amen. Okanisa te ke soko kabwani na ye na ndenge ya mabe
Nde yo kendo komata lokuta luvunu na te. Asema ushuwazie, asema pale unafanya vibaya na mama yako, asema mimi naenda vitenda kuweza maisha. Kule unenda utashinda. 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 Haleluya. Amen. Papa talaka. Asa baba naangalia. Mama talaka. Mama naangalia. Baboti baotala. Bazazi wanatuangalia. Abia, joue décision. Asa na beba décision. Quand elle est là, à quoi est-ce qu'il est capable? Tumwache vile La foi est anaweza, partie. ataweza yeye. Mais ce qui m'a éclairé, c'est ce qui m'a étonné, ce qui m'a fait plaisir. Bible nous dit que cet enfant-là s'est rentré en lui. Asema pale ule mtoto Biblia inaniambia inanipatia tena furaha, alirudia yeye peke yake. Amizongi sina kati na ye moko. Akarudia yeye peke ndani mwake. Oyebi na lobela batu mingi. Asema mnajua mimi nasemaka juu ya watu. Na français balobaka ke Mkifransa wanasema par conséquence parfois écorrigeant. asema vibaya vile vinatufikiaka vinatufundishaka. Ibisa muninga za pembeni. Umwambie ndugu yako leko pembeni yako. Conséquence écorrigeant. Asema vibaya vinatufundishaka. Omoni mwana oyo. Asona una huyu mtoto. Tango aéchoué. Baba alishinda. Nde mayele. Njo akili kafuya. Donc, mayele pourquoi kokaki konya liboso te avant échoué, mais mayele ye tango après échoué. Basema juu ya nini akili kuye pala renda pala anashinda njo akili nakuya. Bato belé bazelaka ba échoué après mayele. Bantu mingi wanapendaka kama wanashinda njo akili kuye. Kushindwa. Bato belé bazelaka ba corriger après ozala conséquence. Asa bantu ba mingi wanapendaka kama anashinda njo sasa wakuye bakwambie aina Mais vipi. pourquoi tokoki ko éviter conséquence te totambolaka toujours na correction avant que conséquence? Asema juu ya nini atupendee kutembea mvizuri kama vibaya vinafika njo tunaanza kukorije. Yango moniso bazoyebisa yo tika oyo yoka kozela te conséquence corriger yo. Kama wanasema acha hivi inafaa uache uchunge vibaya vifike njo ushanje. Dieu te parle maintenant. Mungu anasema na Dieu t'enseigne maintenant. Mungu anasema Kozela te conséquence et ya ko corriger vie na yo. Usichunge vibaya njo bikwe. Imaginez-vous cet enfant. Angalia huyu mtoto. Il a tout perdu. Asalipotesha Atete pa ba porso ko banda ko liena biloko bangulu. asema akenda kwa fashion. Et soki maladie ezwaki ye. Asa kama malari. Et soki akotaki hôpital. Kama aliingia Et soki akufaki. kama alikufa. Est-ce qu'alingaka bizongisa suna kati lemo? Eske kama alikufa alitafuta kulimurisha yeye peke? Alléluia. Amen. Est-ce que conséquence wana lingaki corriger ye? Asema eske vibaya alitafuta kumfundisha? Alléluia. Amen. Lui au moins il cette privilège. Conséquence, il y a Kobungisa. Il s'est retourné à lui-même, il dit que je dois rentrer dans la maison. Asema vibaya pale nilipotesha mimi nawaza nirurie mnyumba ya wazazi yangu. Alléluia. Amen. Yazwi ngolu wana. Asema alipewa ile Azonge neema. pa ya papa na nzoto. Akaruria na mwili yake kwa wazazi Et yake. qu'il avait tout perdu. Asa alipotesha vyote. Maintenant, on se tourne à yo. Asema peut-être ni wewe. Et aux alasous et aux hommes, on a tout ma casse. Asema peut-être utakuwa na kichwa nguvu mais utenda. À cause ya ko se séparer na Nzambe. Asema njoo kujiacha. À cause ya ko se séparer na parole. Asema kutoka. À cause ya ko zala musika na présence na Nzambe. Asema kuacha. Et il y a des conséquences néfastes. Asema ma conséquence inatufanya. Alléluia. Amen. Et comme même maillot, tant que nous avons corrigé sous vite, mais comme même maillot, la perdition éternelle. Asema peut-être etatubeba njoo ishtukorishe njoo ya maisha. Voilà pourquoi cette prédication est venue pour toi et moi. Asema njoo lili mandiko yanakuya
Afin que tous soient déjà tant où il y a une position, il y a bien pendant que nous nos conséquences. Il y a une position, il y a bien qu'on tenir ferme devant notre Dieu et devant sa parole. Dans sa parole, c'est là où il y a la vie. Ça peut être que nos prédications à minute parce que tous en a foule, le bas que c'est Dieu qui me parle. Alléluia. Et c'est très important. Il y a un parcours aux amours. Et puis nous allons papa te, maman te, camarade te. Le chemin de la croix. Jésus a porté sa croix. Tina Golgotha. Et yo mon copain. Ndoko mema ekulusu na yo. Alléluia. Amen. Joseph prend une bonne position. Alléluia. Amen. C'est comme ça dans la parole. Bible le dit, Tina tant où il y a Jean-Baptiste, ça appartient au violent. Est-ce que vous comprenez bien? Cette violence-là, c'est toi-même qui dois la pratiquer. Parce que Jésus-Christ est mort, il est mort pour nous tous. Il y a un problème dans Christ qui problème dans moi, je ne suis qu'un seul instrument que Dieu utilise pour transmettre la parole. Paul a dit, il n'y a pas un salaba effort, c'est-à-dire la course, Paul pas un mouton kima, bien qu'il détient la prédication. Alléluia. Amen. Mais lui aussi, Azana Katia Bato Bazo sa la course pour être à la table. Alléluia. Amen. Même pendant que je suis en train de vous prêcher, cette parole me prêche. Alléluia. Amen. Dans la salle à Kefor, moi, je suis par exemple, on a côté 4 heures du matin. La vie, quand vous avez préparé, et pour ton côté 3e, le temps à préparer, tu vas 4h30 dans l'année. Donc, quand on a l'amour qui n'a soukoli, je m'apprête pour venir ici. Alléluia. Amen. Donc je vous dis, ça c'est ma vie. Pendant aux hommes à Benganga, adorer l'éternel, c'est ça, pour les arts, très vite pour la vie. Alléluia. Amen. La présence de Dieu, c'est ça ce qui importe. Papa, Baba, Maman, pendant lundi,
aukuombe. Amen. Est-ce que la possible? Mina landa. So na bina to la pa musabia to bana so to banduye balaka awa. Anasema Banda lendi. kwanza Nani leo kata mwasabia? samedi nani aliomba? Which people pray Monday up to Omona peta muso avon la peta muso samela. Asa peut-être ulilala auombe. Na kina classe, na kina musala. Nileta kukazi, nileta ku masomo. Eza bongo. Jo vile. Alléluia. Amen. C'est tout la vérité. Amen. C'est ça ma vie chrétienne. Asa jo vile. Alors, banda lundi, Kwanza siku ya kwanza. si samedi. Kwanza siku ya sita. Oyebi batu boni bakufa. Bantu ngapi balikufa? How many people died? Oyebi Monday batu boni and baza na Saturday. hôpital. How many people she's in the hospital? Bantu ngapi beko mu hospital? Eza na batu musuku tu pona otombo na talo kolo azomelita azokuka. Asa ku bantu bengine njoo kunyangula mkulu awezi. Eza na batu musuku afungola ta mongongo nenga na zolo babu azokuka. Asa bengine njoo kufungula sauti mimi na sema. Mais yo na ngai. Wewe na Nzamba sali bisongolo. Mungu anatupatia neno. Tozotelema. Tunashimama. Toza na bomoi. Tuna Tozoloba. tunasema. Tozotambola. Tunatembea. Ah, tokobetela Yesu na mabuti. Alléluia, mettez-la hier ma boko. Parce qu'il est bon. Il est un Dieu merveilleux. Un Dieu plein d'amour. Alléluia. Ce qui y était yosate. Alléluia. Amen. Kozala musika na nzambe ezali pambo. Ushikuye mbali na Mungu ni zambi. Est-ce que mutu mozo na nama? Décide-toi. Ujipeleke. Lobaka senda yi musika. Mili kuya mbali. Na bosa na Mili sawa. ba plaisir ebemaki. Vitu vya dunia vilinibeba. Amakanisa mokile ebemaki. Vitu vya dunia vilinibeba. Oyo nzambe apesa ye nga. Hii Mungu ananipatia. Amemaki yango na debauche. Mili beba na vitu vibaya. Mutuko nzambe apesa ye nga. Hii motoka Mungu alinipatia. Amemaki yango na debauche. Mili beba mubaya. Bilambo nzambe apesa ye nga. Mango Mungu alinipatia. Mili beba mubaya. Bongo nzambe apesa ye nga. Makuta Mungu alinipatia. Mili beba mubaya. Bakapasite nzambe apesa ye nga. Hii mapotilite Mungu alinipatia. Lelo oyo. Lewe. Je dois me ressaisir. Mina tafuta. Et retourner parfaitement et pas créateur. Nikuye niende kwa Mungu wangu. Lelo que c'est pélisinga. Mambo yanifurahisha. Mwana oyo amizongisi kati na ye. Pale aliluria ndani Alobazonge mwake. pa ya papa. Akaluria ndani ya baba. E akeye pa ya papa. Akakuya ndani ya baba. Kaka mutu aliboso amonaki eza papa. Asa mtu wa kwanza alimwona ni mpaka baba. E geste ya papa nde sepelisinga. Asema Akini mangwa kukimbia kwa baba vile aleta kupokelea mtoto yake quel que soit ba défaut na yo. Asema ba problème Quel que soit ba erreur na yo. ba mambo yako mubaya. Quel que soit ndenge otambolaka. Vile unatembea. Alléluia. Amen. Biso nyonso ntango tokoye epai na nkolo. Pale tutakuya ndani ya Yesu. Nkolo abwakaka mutu te. Mungu atatutua. Nkolo atikaka mutu te. Mungu atuachilia. Abi venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Asema mukuye kwangu mwe bote muna. Nzambe aza na posa na yo ndenge osolembi wana na vi wana. Asema Mungu anapenda vile unachoka na ile. Nzambe aza na posa na yo ndenge oza na charge ya mikumba oyo oza nango wana. Mungu anapenda ile ba problème yote mateso kuna Il t'attend seulement avec cette charge là. Ena kutafuta kuwe na ile ba problème yote. Utenda nayo kwa watu. Otambola na charge wana tima. Utatembea na ile magumu yote watu. Okoma olala kana ba problème. Utaanza kulala mpaka na magumu. Asa nitaanza kwa kuwaza hii problem nilifanya. Vio na zone na usuka na mungu. Asa hii maisha nikunayo. Na koti na vio yo ndenge ni. Asa nilingia hii maisha. Dala makambo vio ezo memela. Asa ngara hii maisha okoma kaka na ba culpabilité na asa minaanza paka kuwaza peke yangu. ba charge na ba charge. Ba problem na ba. Nikamona koyebisa ngo nani. Hii mambo Soki tangia. na yebisi mutu bakomona nga ndenge nini. Kama mina
Et faut souquer la main d'ennemi. itaisha namna Mais je gani? te dis, il y a quelqu'un Asema kuku qui est mmoja, fidèle. ule Il y a des anakuja, bras bien ouverts. asema anakuwa Il na maandiko t'attend. matakatifu, Il dit anakujua. venez. Anasema Il tukuye. dit venez. Tukuye. Il vous attend. Ela Il tuchunga. nous attend. Ela tuchunga. Il a des bras ouverts. Asa anafunga Il dit mikono. venez. Asa tukuye Venez. Tukuye Pour kwake. tous qui êtes Asa fatigués. sie tunachoka. Tu es fatigué de problèmes. Asa mimi nachoka Tu na es hii fatigué de magumu. problèmes. Mimi nachoka na hii Comment magumu. Kokanisa, Na Kolela, na alors il kulia. y a après. Nasema yeye Celui qui hapa. est fidèle, Jua il y a combien tukusaidia. de problèmes. Atubebe maproblemu yetu yote. Alléluia. Amen. Asa tubebe ule mtoto tumupatie Tangu mangumu. yoko ya, Asa pale Zamba utakuja. yebi que tu n'as plus rien. Asa atasema Tu una as tout kitu. perdu. Asa ulipotesha Même yote. conscience na yo za suya bien. Asema na akili yako ina Eloko mzuri. alikoswa osala. Asa ya kwanza Yesu Mungu atafanya. Atakulurishia Opesa akili. ebilamba. Asa tumpatie mangumu. Alléluia. Tumpatie Et mangumu. Zamba olatisa yo. Asa Mungu atatuvalisha. Lorsqu'il y a le péché qui entre, Asema zambi et il y a ile Dieu qui sait comment te purifier vis-à-vis du péché. asema Mungu atajua vile Il y a un Dieu qui sait te justifier. Asema Mungu Alléluia. atatupatia. Ye wana ndai bakuempite mutu na péché. Asema yeye anajuaka kutosha mtu na zambi. Omoni Nzambe, Asema najua Mungu. Asema ni wajabu. bisika oyo abongisa. Asa pale anatengenesha hata. Satana kanisa akabebisa. Asa shetani anapenda paka pale. Ntango Satana akabebisa. Asa shetani Satana anapenda Nzambe pale. azalaka na plan merveilleux lisusu ya kureparer ce que Asa Mungu iko na vizuri juu ya maisha yetu tena juu ya kwa kutengeneza. Amen. ici kosuki Asa pale akili naisha. ezasuki. Asema ina mwisho. Alléluia. Amen. Dieu sait réparer. Asa Mungu anajua kutengeneza. Lopese alliance alaka. Asa mpatie ile bagi ala avali. Bache ye alliance. Asa wanamtia Bagi bagi. ya kolakisa vraiment que no muntu aza sele na ngai. Asema Esili. mpatia mashimama na mie. Esili. Ase naisha. Akomi yanga éternellement. Asa nakuya wangu. Azongi, donc c'est-à-dire bakotangela lisu mutu musu te bakotangela ki il est mon fils. Asema awatasema ni wa mtu, watasema ni mtoto yangu. Oyebi Bible ezotanga biso na mokanda ya Esther, je pense chapitre 8 verset 8. Asema Biblia inatuonesha mkitabu cha Esther 8 verset 8. Bible ezoloba Maandiko yanasema hivi. lettre oyo roi asali. Asema hii nani? Letre kingi alifanya. Lettre oyo roi asali. Hii barua roi alifanya. Soki bazwi lettre wana Kama wanabeba hii barua, basele yango wanaiombea na ano na protection. ano baga alliance. Alléluia. Lettre wana ekomi irrevocable. Barua hii hakuna mtu ataishangia. Lettre wana bakotikalaka lisu kochange yango te parce eza sele na ano ya roi. Asema hii barua hakuna mtu ataishangie juu kingi jwari isemea alileta. Ntango biso toyaka epa na nkolo Pale tunakuyaka ndani ya Yesu, alatisaka biso ano anatupatiaka oyo eza kojustifie appartenance na biso epa na ye ya libela. asema njuu tukuye ndani ya Yesu muyayaya. Donc oza na yo ya mutu mosusu te, oza ya Yesu. Asema hauna mtu wa mtu nakuya wa Oza ni ya papa na yo, ni ya noko, ni ya mama, mais tu appartiens définitivement à Dieu. Asema hauna wa baba yako, hauna wa mama, me huku ndani ya Yesu. C'est-à-dire ba erreur elekaki lobi Dieu amona ngo lisu te amona yo lelo oyo te yo ndoza ya ye. Asema vibaya vyote nilifanya, kesho Mungu ashibione vyote, aone ni kumtoto. Parce que oza
Alléluia. alliance na ye. Est-ce que tozolanda bien? Amen. Tala bavantage oyo Nzambe apesaka biso. Tuangalie vile Mungu anatupatiaka vya ajabu. Est-ce que moto oyo Nzambe asaponi ye? Asema mtu huyu Mungu aliita Moto yango akelelaka susu. Nazotuna yo papa. Moto oyo Nzambe asaponi. mtu huyu Mungu aliita Est-ce que aza moto akolela? asa takoya mtu wa kulia. Je vais dire à quelqu'un. Mimi natafuta kusema njoo ya Pendant Mungu. les locaux, Kuanzia leo kota na leo. ukote ndani ya uingie ndani ya Yesu. Bien que problème nous a. Asema magumu itakuya Mais kulele uzala partage na yo. asa kulia ishikuye juu ya mateso yetu. Alléluia. Amen. Et soki tozongi pembeni ya Nzambe, Asaka tunaenda pembeni ya Mungu. libere eza fete na bo. Asema muyaya itakuya juu yetu. Amen. Amen. Est-ce que tu l'as mis par où? Tunafuata Est-ce maandiko, que tu comprends? tunashikia. Nalingaka na yebisa yo boye. Mimi natafuta kukwambia Soki okomaki mosika na Nzambe. kama ulikuya mbali na Mungu, Zonga. ulurie Banzela ozokende. manjia hii tunaenda Esika te. haitatupeleka fasi. Mais mizongisa kati na yo. Tujipeleke, tuingie ndani mwetu, tuingie ndani ya Yesu, Kangama na parole na ye. tubambe neno ya Mungu, Kangama na etonga. tushimame na kanisa ya Mungu, Mosika na Nzambe. fasi ya Mungu. Vie ezali te. Mungu maisha iko ndani ya Yesu. Mosika na Nzambe ezaka baproblème. Hasa kama tunaenda mbali na Yesu, tutapata na tozozwa maproblemu. na vie eza cause ya kozala mosika na ye. Hasa magumu tunapata ndani ya maisha yetu njuu tuko mbali na Mungu. Tobona maboko na ye. Tutaweka mikono yetu juu, Zala concentré. tujipeleke, Ebisa Nzambe. tumwambie Mungu, Nayoki parole na ye. mimi nashikia maneno yako. Lolenge mwana oyo akendaki. Vile ule mtoto alienda, Lolenge ngambe nakendaki. njo vile na mimi niliendaka. Nyonso tuti Nzambe opesaki nga nasaleli yango ndenge esengeli te. Asema yote ulinipatia Baba, tuitumikishe vile ulipenda. Nalingi nazonge pale. Mimi napenda nirurie kwako. Tambusanga ndenge olingi nazala. Asema unitembeshe vile unapenda. Bana kosala. Tutaomba. Ebisa Nzambe nakozela conséquence te corrigé. Mais je veux réclamer. Asema Nalembi kolia biloko ya bambulu. mimi nakatala. Nalembi via désordre. Nalembi via ezopesa lokumu Mimi te. nakatala kula vitu vya Mungu. Mimi napenda unisaidie ndani ya maisha yangu. Unisaidie Baba. Na mitambusi ndenga moko nalingaki mpe lelo na ye na se na makolo na yo. Mimi nitembea kati ya mapenzi yangu. Leo ninakuja kumikulu yako nisaidie. Nakotala nini bato bazoloba te me nakotala nini oyo ozoloba. Nishitangalia vile watu wanasema, mimi nitangalia vile Nakosala nini bato bazoloba te me nakosala oyo ozoloba. mimi nitafanya vile vitu wanasema, nitafanya vile unapenda. Bien-aimé na liboso ya vi na yo komona mutu te kosala pete mpo mutu atindi kosala pete mpo te mutu azali. Watoto ya Mungu angalia juu ya maisha yangu, shangalie juu mtu anasema, juu mtu anafanya. Ebisa Nzambe pesanga makasi. Mungu unipatie nguvu. Sanga moko nakokoka te. Mimi peke yangu sitaweza Baba. Melongo na yo Nzambe tout est possible.
Mungu tutaomba. Nzambe na ye na se na makolo na yo na ye na présence na yo. Baba mimi nakuya chini ya miguu yako, mimi Kotika ngai te, Papa. Usinyache Baba, Kobwaka ngai te. Nazaka mwana na yo nkolo. Malgré ma problème, ma difficulté. Malgré ma désobéissance na ngai. Malgré façon na ngai ya kotambola. Malgré façon na ngai ya koloba. Ya koagir. Nazaka mwana yo papa. Nazaka mwana yo papa. Nazaka mwana yo papa. Yokande papa moko naza na ye. Yopelaka mama. Yamba ngai. Yamba ngai papa. Nalina tambola lokola moto asi. Papa nitaanza kutembea kama mtu wa sasa. Alléluia. Je vais révolutionner la foi de quelqu'un. Je vais révolutionner la foi de quelqu'un. Bambuleleki balobaki vraiment yo sambelaka me ande oyo bambula oyo oche ya wapi. Watu wanasema tunaombaka. Sasa hii mwaka baba. Huko wapi? Oche yango wapi? Unaiweka wapi baba hii mwaka? Bambuleleki ozalaki soko bandi kosambela bakonsanti même bavoisin bazokaka asamba azosambela me okoma boye mponani. Unaanza kuomba na bavoisin wanaanza kusema naombaka. Sasa hii ane wapi juu ya kuomba? Bisiko ozaoleka bakonsantir ke ya sero aza sere ya Christ me lelo oyo bato bakoma kokonfondre yo na bato mosusu. Wasema wakati unaanza kupita wanaanza kusema huyu ni dada wetu anaombaka. Sasa hii wakati watu wanaanza kusema banakuweka pamoja na watu wa dunia. Tovande kimia, je vais prier. Fikale kimya. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père des grâces. La Bible dit que tu envoyas ta parole et la parole de Dieu. Est-ce que cette parole, Seigneur Jésus-Christ, soit une parole, Seigneur Jésus-Christ, qui amène un changement? Nous étions, Seigneur Jésus-Christ, abandonnés. Nous étions, Seigneur Jésus-Christ, des errants par-ci, par-là. Maintenant, nous nous sommes rentrés à nous. Accueille, Seigneur Jésus-Christ, la présence de chacun. Reçois-nous, Seigneur Jésus-Christ, à toi. Elohim, c'est toi qui sais sonder le cœur. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui sais ramener le cœur du Fils vers son Père. Capacite-nous, Seigneur Jésus-Christ. Donne l'intelligence, le savoir et la connaissance. Donne la sagesse, Seigneur Jésus-Christ. Et le discernement, Père Tout-Puissant, Père des grâces. Afin que nous discernions le bien de ce monde. Donne-nous la force, Seigneur Jésus-Christ, de demeurer dans ta présence. Dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Enseigne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, accompagne-nous partout là où nous irons, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur Jésus, et dis-que-nous, Seigneur. Donne-nous la force de résister devant le mal, Seigneur. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Nous voulons entrer dans ta sainteté, dans ton amour plus grand, Seigneur. Bénis cet ensemble des saints, Seigneur Jésus-Christ. Laisse que nous nous conformions, Seigneur Jésus-Christ, à ta parole. Je bénis chacun de nous ici présents, Seigneur. Bénis ma soeur, bénis mon frère.
Amen. Amen. Vous mettez Jésus.